जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करंट सिचुएशन अक्रॉस द ग्लोब जो है, इस हवाले से हम डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट डायमेंशन में हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हम अर्ली स्टेजेस में डिस्कस करना इसलिए चाहते हैं ताकि जो ज़रूरी इक़दाम हो वो हम कर लें। यकीनन दुनिया में इस वक्त जो क्राइसिस चल रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के अंदर और अमेरिकन एंड इजराइलीज के अंदर, और उसके साथ साथ जो अमेरिकन यानी वेस्टर्न ब्लॉक बना हुआ है या जो एशियन ब्लॉक बना हुआ है, ये ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, इससे तो आजकल बच्चा बच्चा भी बाखबर है। डेफिनेटली जो लोग हमें सुनते हैं या ये वीडियो देखते हैं वो तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता चल जाता है कि वो मैच्योर माइंडसेट के साथ इसको सुनते हैं। नॉट ओनली दिस वीडियो, बल्कि हम जिस तरह पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि एक बेदार ज़मीर इंसान को इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पेशल पेजेस जो ईरान के हैं, लबनान के हैं या यमन की साइड से हैं या बाकी जगहों से हैं, लेकिन वो मुस्तनद खबरें नशर करते हैं, उन पेजेस के साथ हमें अटैच होना चाहिए। साथ में हमने ये भी कहा था कि जो क्राइसिस चल रहे हैं, इन क्राइसिस के अंदर अंदर हमें कम से कम 1 साल के लिए अपने जो इस्तेमाल की चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं उनको हमें स्टोर करना चाहिए, ताकि हमें किसी भी सिचुएशन को फेस करने में आसानी हो। और ये एक पॉइंट मैंने एक और भी अर्ज किया था कि जो प्रॉब्लम है वेरी स्पेशली हमारे पास इंफॉर्मेशन के हवाले से, डेटा के हवाले से, वो दुरुस्त होनी चाहिए, स्टोरेज हमारे पास होनी चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जितनी भी वर्ल्ड वाइड शिया कम्युनिटी है, शिया मुस्लिम्स हैं, शिया कौम है, वो इस वक्त ज़रूरी है कि वो बेहतरीन तरीके से एक दूसरे से बाखबर भी हो और टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, वेरी स्पेशली मीडिया के हवाले से हमें किस तरह सपोर्ट करना चाहिए, अखलाकी लिहाज से किस तरह सपोर्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली हर एक क्राइसिस के अंदर अगर कोई खास स्पेशल कौम है या कम्युनिटी है, वो अगर कनेक्टेड है, उनको टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो उनकी सक्सेस जो है वो कंफर्म होती है। तो दैट इज वन मोर थिंग। इस वक्त हमने ये भी कहा था आप लोगों से कि जो अहादीस आखिर ज़मान के हवाले से हैं, या एक किताब है किताब फितन के नाम से, उसको हमें ज़रूर स्टडी करना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो रीडर्स हैं, उनको चाहिए कि वो किताबें पढ़े और जहां जहां उनकी अप्रोचेस हैं, एक्सेस है थ्रू मीडिया या फिजिकल उनको अप्रोच है, एक्सेस है इमाम बारगाह, मस्जिद, कम्युनिटी वगैरह के, तो वो यही चीज डिस्कस करे कि वो अहादीस के मुताबिक अगर वो अपना सफर आगे लेके जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और हम ऐड करना चाहते हैं, वो ये है कि जब ये क्राइसिस है इस वक्त, जो हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, कतार के साथ, कुवैत के साथ, बहरीन के अंदर, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, ये सब कंट्रीज में लोग क्या करें? अब इस तरह हालात है, क्या हमें ये जरूरी है कि हम यहाँ से फिजिकली जाएं ईरान को या लबनान को या फलस्तीन को या यमन को या सऊदी अरेबिया को, खाने काबा की तरफ हमें जाना चाहिए? जो कि ये सारी चीजें जिक्र हुई है कि आप हेल्प आउट करें अपने भाइयों की, जो मुसलमान भाई हैं उनकी मदद के लिए पहुंच जाओ जब भी पुकारे जाओ। तो इस हवाले से आजकल के सिचुएशन में हमें हदीस के मुताबिक क्या करना चाहिए? डेफिनेटली जिस तरह हम फाइनेंशियल अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो करें, मीडिया सोर्स के जरिए अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो करें, खुद को दुरुस्त करें, मतलब अपने जो फजूल काम है उनसे दूर रहें और पॉजिटिव एक्टिविटीज को डेवलप करें, मस्जिद जाएं, इमाम बारगाह जाएं, बुक्स पढ़ें और इसी तरह यूनिटी कायम करें, अफरा तफरी को ना फैलाएं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा मीडिया को आगे शेयर ना करें, लोगों के लिए मसाइल खड़ा ना करें, बल्कि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इस हवाले से यही कहा है कि इस वक्त जो अभी सिचुएशन क्रिएट है, या वो जो कहा जाता है कि जब क्राइसिस होंगे आखिर ज़मान में, यानी इमाम के ज़ुहूर से पहले जो सिचुएशन होगी, उसमें ये कहा गया है कि सारे लोग जिस इलाके से हैं वो वहां जमीन के साथ चिपट जाएं, यानी जमीन के साथ जुड़ जाए,
حرکت زیادہ نہ کرے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے, دوسرے سے تیسرے شہر میں جائے. ٹریولنگ جو ہے اس کو بین کیا گیا ہے اس وقت تک جب تک آپ بہت بڑی ندا سنیں, آسمانی ندا سنیں, یا بہت بڑی ایک 5-6 بڑے بڑے علامات ہیں ان میں سے کوئی ایک رونما ہو جاتا ہے, اور وہ بھی آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار شخص کے ماتحت کہ وہ آپ کو کیا آرڈر ڈیلیور کرتے ہیں, تو آپ اس کے حوالے سے آگے پھر عمل پیرا ہو. تو ابھی جو سچویشن بنی ہے کہ کچھ لوگ کنفیوز ہے کہ بھئی میں نے ادھر جا کے مدد کرنی ہے, کوئی جا کے کہتے ہیں ہم نے ادھر جا کے مدد کرنی ہے. کسی کو کہیں بھی جانے کی اس وقت ضروری نہیں ہے. جو جنرل پبلک ہے اس کی بات کر رہا ہوں, آپ جدھر ہے ادھر ہی ٹھہرو اور ریلیکس ہو کے سارے سچویشنز کے بارے میں خود کو اپڈیٹ رکھو, اپنی اصلاح پریورٹی میں رکھو کہ آپ خود بھی صالح ہو کہ جب امام کا ظہور ہو جاتا ہے یا اس کے کام کے حوالے سے آپ اس کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم سے کم ایکسیپٹڈ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ خود ایکسیپٹڈ نہ ہو, اتنے غیر ضروری کاموں میں آپ الجھے ہوئے ہو کہ پھر آپ کو ادھر چانس ہی نہ ملے. So once again I would like to say that کہ جو مومنی جو جوان چاہتے ہیں کہ ہم ہیلپ آؤٹ کریں تو ہمیں فزیکلی کہیں جائیں نہیں, ہمیں فزیکل کہیں نہیں جانا ہے, ہمیں جدھر ہے ادھر ریلیکس ہو کے رہیں اور دیکھیں, آبزرو کریں, خاص کر یمن کی طرف متوجہ ہو, مکہ کی طرف متوجہ ہو, بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو, خراسان کی طرف متوجہ ہو, یہ ساری چیزیں مشرق کی طرف متوجہ ہو. یہ سب چیزوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے اور اپنی رسپانسبلٹی کو صحیح درست طریقے سے استعمال میں لانا ہے اور وہ انجام دینا ہے. یہ نہ ہو کہ مثلا کوئی چھوٹا سا جتا بن جائے کہ نہیں میں نے ادھر جانا ہے, کوئی اور جتا ہے وہ کہے میں نے ادھر آنا ہے. نہ کہیں جانا ہے نہ کہیں آنا ہے. سو جہاں جہاں بھی ہو وہاں پہ جاؤ. ہاں جب حالات ایسے کریٹ ہو جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے سورس بھی بنے گا, ذریعہ بھی بنے گا, اور جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر ہی پہنچا دے گا اور آپ اسی لحاظ سے انشاءاللہ مدد بھی کر پائیں گے. اگر آپ غیر ضروری طور پر نقل و حرکت کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کے لیے مسئلہ ہوگا بلکہ آپ کی کمیونٹی کو بھی مسئلہ ہوگا, آپ کی فیملی کو بھی مسئلہ ہوگا, اور بعد میں لوگ جب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اور لوگوں کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں. سو دیٹس وائی فی الحال سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پہ آرام سے زمین کے ساتھ چپٹ کے رہنا ہے, جڑ کے رہنا ہے, اور دعا کرنی چاہیے, اسٹڈی کرنی چاہیے, اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا چاہیے جو میدان عمل میں ہیں. انشاءاللہ تعالی حق اللہ تعالیٰ کی ہے اور حق جو ہے جیت جو ہے وہ اللہ کی ہے, اور اگر اس راستے میں کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے سب کو آمادہ ہونا چاہیے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ وش یو آل دی بیسٹ.